जीवन में बहुत सारा समस्या आसब बंधुगण, किंतु केबे भी मन दुख करेंगे नहीं कहीं भगवान एक एमिति डायरेक्टर अटंती जी कि सबुठु कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही दे था। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज यही ज्योतिष कार्यक्रम समस्त कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज यही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि आपणकर जन्म एही कन्या राशि रे कौन पाई होई अछि। राशि चक्र रे तो 12 गोटी राशि अछि, किंतु आपणकर जन्म एही कन्या राशि रे कौन पाई हैला। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवनर कटु सत्य। राशि चक्र रे तो 12 गोटी राशि अछि एवं 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि। तो आपणकर जन्म एही कन्या राशि रे कौन पाई होई अछि। वीडियो को शेष पर्यंत देखिले जाई आपण माने जानि परिबे जे आपणकर जन्म एही कन्या राशि रे कौन पाई होई अछि एवं जानिबा वर्ष 2030 पर्यंत आपण मानकर जीवन रे कौन कौन सब बड़ परिवर्तन आसीबा। काहेकि ना शनिदेव, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति एही 4 गोटी बड़ ग्रह बहुत लंबा समय पर्यंत गोटे राशि रे गोचर करिथांती। शनिदेव प्राय 2.5 वर्ष पर्यंत, राहुकेतु 1.5 वर्ष एवं देवगुरु बृहस्पति पूरा गोटे वर्ष गोटे राशि रे रही थांती। तो 2030 पूर्वरु आपणकर जीवन रे कौन हेबाकु जाउअछि, एहा सहित केउ राशि रो व्यक्तिविशेष मानक सहित कन्या राशि रो व्यक्तिविशेष माने मिलामेशा कले, सेमानक सहित संपर्क रखिले आपणकर भाग्य उदय होइथाए। एवं जदि भी सही राशि रो व्यक्तिविशेष माने आपणकर जीवन रे अछंती, मु आपणको कहूअछि कि आपण केबे भी तांकर साथ छाड़िबे नाही। एवं जानिबा केउ वर्ष बयस रे आपणकर जीवन रे बड़ बड़ परिवर्तन आसी थाए, यू टर्न आसी थाए। एहा पूर्वरु वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। कन्या राशि स्वामी ग्रह हेउछंती बुधदेव। एही राशि पृथ्वी तत्वर राशि अटे। कन्या राशि एक द्विस्वाभाविक राशि अटे, माने चर स्वभाव एवं स्थिर स्वभाव एमानक भितर रही थाए। जेहेतु कन्या राशि एक पृथ्वी तत्वर राशि अटे, तो एमाने बहुत अधिक स्थिर होई थांती। एमाने बहुत अधिक भावुक स्वभावर मध्य होई थांती एवं समस्त जिनिस को बालांस करि थांती। एमाने समस्तंकर कथा को सुनी थांती एवं चुप मध्य रही थांती। समय समय रे एमानक मध्यरे क्रोध मध्य आसी थाए। एमानक भितर धैर्य शक्ति रही थाए, किंतु बेले बेले एमिति होई थाए कि जेतेबेले धैर्य शक्ति रे कमी आसी थाए, तो एमाने सब किछि सर्वनाश करि पारंती। एमाने एमानकर क्रोध को मन भितर दाबी करि रखि थांती, किंतु लिमिट क्रॉस हेले एमाने एमानकर क्रोध को एमिति प्रकाश करि थांती जे एमानकु केही भी अटकई पारिबे नाही। जेहेतु कन्या राशि द्विस्वाभाविक राशि अटे, एमाने केबे भी गोटिए जगार स्थिर होई बसी न थांती। एमाने बहुत अधिक इमोशनल होई थांती। एमाने बहुत अधिक रोमांटिक मध्य होई थांती, किंतु काहाकु देखांती नाही, मन भितर चापी करि रखि थांती। एमाने गोटिए समय रे दुईटी कथा को भाबी थांती। एमानकर मन सर्वदा अस्थिर रही थाए। समस्त कार्य रे एमानकु सफलता मिली थाए। एमाने बहुत अधिक मल्टी टैलेंटेड होई थांती एवं अधिक लोकंक सहित मिसिबाकु एमाने पसंद करि थांती। एमाने जेउ भी कामरे हाथ देई थांती ताकु करिकि ही रही थांती। एबा आसंतु जानिबा केउ राशि रो व्यक्तिविशेष मानक सहित आपण मिलामेशा कले, संपर्क रखिले आपणकर भाग्य उदय होई थाए। एमिति राशि रो लोक माने जदि आपणक सहित अछंती, तेबे आपण एमानकु केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही, तांकर सर्वदा साथ दियंतु। वृष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि एवं कुंभ राशि एही राशि रो व्यक्तिविशेष मानक सहित आपण बहुत अधिक मिलामेशा करंतु, आपणकर भाग्य चमकिबा। एबे जानिबा केउ वर्ष बयस रे एमानकर जीवन रे बड़ बड़ परिवर्तन आसी थाए, यू टर्न आसी थाए। जेहेतु एमानकर भाग्य भावर अधिपति शुक्र अटंती, तो एमानकर जीवन रे बहुत शीघ्र परिवर्तन आसी न थाए। एमाने जेतेबेले 26-27 वर्षर होई थांती, एमानकर जीवन रे
କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ, କିଛି ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିଥାଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 31 ବର୍ଷରୁ ନେଇକରି 36 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ଖବର ମିଳିଥାଏ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ମନସ୍କାମନା ଥାଏ, ତାହା 31 ବର୍ଷରୁ ନେଇକରି 36 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2030 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଜୁନ୍ ମାସ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଏଠାରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇ ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜିଦିପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିଦିପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୈନିକ ରୋଜଗାରର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜୁନ୍ 2027 ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶନି ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଜୁନ୍ 2027 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 2027 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗଳା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ବିନା କାରଣରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସ ମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜୁନ୍ ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲୁଅଛି, ତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାନେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଶନି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇବେ। ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଚାଲିବ, ତ କିଛି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ରାହୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଚତୁର ବନଉଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାର୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 2027ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ
एतेटा भल समय रहिब नाही। राहु पंचमरे रहिले ब्रेकअप होइथाए, मन मनांतर कଳି झगड़ा देखा देइथाए। राहु पंचमरे बसी आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या उपजै थांती। एथिपाई आपण आपणकर प्रेम जीवन उपरे विशेष ध्यान रखिबे। कथाबार्ता बंद हो जाई पारे, बिना कारण रे झगड़ा होई पारे, मिसअंडरस्टैंडिंग देखा देई पारे। एवं राहु पंचमरे रहिले शिक्षा क्षेत्र रे मध्य बेले बेले समस्या देखा देई थाए। आपणकर मन भ्रमित होई थाए, पाठ पढ़ारे लगी न थाए। एवं 2028 मध्यभागରୁ ନେଇ କରି 2029 मसीहा पर्यंत राहु आपणकर चतुर्थ भाव रे रहिबे एवं केतु आपणकर क्यारियर भाव को आसीबे, दशम भाव को आसीबे, जहा फल रे आपणकर क्यारियर रे बड़ परिवर्तन आसीबा। स्थान परिवर्तन होई पारे, प्रमोशन होई पारे, विदेश यात्रा करि पारंती, एमएनसी कंपनी रो जॉब ऑफर आसी पारे। एवं राहु चतुर्थ भाव को आसीबा द्वारा आपण किछि मेसिन जातीय जिनिस क्रय करि पारंती, इलेक्ट्रॉनिक जिनिस क्रय करि पारंती, किछि जानवाहन, भूमि, प्रॉपर्टी किछि क्रय करि पारंती। किंतु आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे टिके समस्या देखा देई पारे। मांक सहित टिके आपणकर आर्गुमेंट होई पारे। एवं सबुठार बड़ कथा यह अटे कि एही जून मास 2 तारिख ठारू बृहस्पति आपणकर एकादश भाव को आसीबे। यह आपणकर क्यारियर पाई बहुत भल समय अटे। ट्रांसफर होई पारे। जो माने बेरोजगार अछंती सेमानको नूतन चाकरी मिली पारे, प्रमोशन होई पारे, आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। धन कमाइबा पाई नुआ नुआ रास्ता आपनको मिली जिबा। विभिन्न दिगुर आपनको पाखकु अर्थर आगमन हेबा, दैनिक रोजगार बढ़ी जिबा। बृहस्पति एठारे बसी आपणकर तृतीय भाव, पंचम भाव एवं सप्तम को देखिबे। यह आपणकर विवाह को नहीं बहुत भल समय आसुअछि। ऑनलाइन काम, डिजिटल मार्केटिंग काम रे आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। संतानर संभावना बहुत भल बनुअछि। आपनको बड़ खुशी खबर प्राप्ति होई पारे, बड़ अचिवमेंट प्राप्ति होई पारे। आपनको भितर ज्ञान आसीबा, बुद्धि बढ़िबा, लोकप्रियता बढ़िबा, समाजर मान सम्मान मध्य बढ़िबा। चलित वर्षर जून मास 2 तारिख पर आपणकर जीवन रे बड़ परिवर्तन आसीबाकु जाउअछि। तेबे अधिक शुभफल प्राप्ति करिबा पाई आपण सबुठु प्रथमे त बुधंकर बीजमंत्र जप अवश्य करंतु। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुधाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। प्रत्येक बुधवार दिन गोमाता को सबुज चारा खाइबाकु दियंतु। प्रभु गणेशंकर आराधना करंतु। प्रत्येक दिन संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।